right, are you ready to hear the story of Krishna? ¿Estamos listos para escuchar la historia de Krishna? So, again, I'll tell you, this begins before 5,244 years ago. Empezó, de hecho, antes de hace 5,240 años, 44 años. In those days, and the days before that, there was a single culture which dominated the whole of planet Earth. En aquellos tiempos, en aquellos días, había una cultura singular que dominaba todo el mundo. But you might be thinking, well, wait a minute, that's not what I learned in school. Pero uno podría decir, pero eso no es lo que aprendí en la escuela. Depending on what school you went to, Depende a qué escuela fuiste. you may have learned that the whole human race was only 30,000 years old and that there were no civilizations until around 7,000 years ago. Depende de dónde hayamos estudiado, podemos creer que hace 30,000 años empezó todo y de hecho no había civilización. That's pretty much the understanding of the world, and that very uncivilized prehistoric cavemen and cave women, Neanderthals and Cro-Magnums and all kinds of ugly looking people with hairy bodies, and they didn't have houses, they just roamed around and ate grass and killed animals. That was pretty much what we all learned. Eso es prácticamente lo que hemos aprendido todos, ¿no? De que no había civilización, o eran incivilizados, que vivían en cuevas, que comían pasto, el cromañón y todas esas. However, in the last, well, it started about 100 years ago, but no one knew much about it. But in the last 25 and 30 years, the amount of discoveries that have taken place throughout the world in archaeology and pretty much in archaeology scream in our face that there were advanced, highly technological societies in the world spread all over this planet. 10,000, 30,000, 50,000, 60,000. And now some people are even saying possibly millions of years ago, before the last ice age, there were advanced civilizations all over the world. Y desde hace 100 años empezó como a darse a conocer, pero es más fuerte hasta hace 25, 30 años, cuando nos están gritando en la cara que se han encontrado descubrimientos arqueológicos que desde hace 30,000 años, 40,000 años han existido civilizaciones, pero también se habla incluso que hasta hace millones de años han existido las civilizaciones altamente avanzadas técnicamente, incluso antes de esta era de hielo. So if you'd like to know more of what I'm talking about in terms of modern discoveries, I can share with you many websites and official documentary films that you can see the actual evidences. Si alguien estuviera más interesado en saber de esto, pues se puede platicar mucho, pero él nos puede dar como cosas para ver las pruebas reales. Not only evidences that say there were advanced civilizations, but those civilizations thousands of years ago could do things that we cannot do today. No solo decir que eran civilizaciones avanzadas, sino que hicieron cosas que no podemos hacer ahorita. So the Vedas, the spiritual literature of India, says, yes, there once upon a time, was a singular culture, and it was spread all over the world. Entonces los Vedas hablan de esto, ¿no? De que hubo una civilización en particular, singularmente, que dominaba todo el mundo. That means India, China, throughout Asia, throughout Europe, into Siberia, into this part of the world, Mexico, as far south as Peru, and as far north as even Canada, etc. There are evidences of this advanced civilization. Que lo que es desde China hasta Europa, hasta las Américas, aquí México, Canadá, hasta el sur de allá en Chile, entonces son evidencias de que hubo una antigua civilización. There is also evidences that at different times in history of this world, 30,000 years ago, 14,000 years ago, there were catastrophic disasters that could wipe out civilization around the world
in a matter of 36 hours. También hay evidencias de que hace 30,000 años y hace 14,000 años hubo catástrofes de que borraron lo que había en este planeta. These, again, these are scientific findings by studying ice and mud. Y estos descubrimientos están haciendo por el estudiar el hielo y el lodo, There were great floods. que hubo grandes inundaciones, There were great fires. grandes incendios. Temperatures dropped to 100 below zero within hours, wiping out civilization, plant, animal. Que la temperatura bajaba tanto, Within cientos de grados centígrados, que borraba la civilización en un tiempo corto. Within 4 or 5 days, the ocean rose 400 feet. En 4 o 5 días el océano crecía tantísimo, de hasta, ¿cuánto? 400 400 pies, Within hours, within just a few days. en pocos días, en horas. And as is today, it has always been a human characteristic to build your cities near the ocean. Y como es algo de la civilización, de que construir tu ciudad cerca del océano, Along rivers, cerca de los ríos, along oceans. de los océanos. These were the two, because without water and the ocean provides so much food for people, these were places of ancient civilizations. ¿Por qué? Porque pues, en los ríos pues, hay agua que provee a la ciudad, o en el océano provee mucha comida para estas civilizaciones. And totally wiped out within hours, within days, depending where they were when these disasters struck. Fueron limpiadas del plano, depende de qué, pero fueron borradas. So the story of Krishna begins long, long before. Entonces la historia de Krishna empieza mucho, mucho más atrás. There's a book over here on the shelf. I forget how many volumes it is, maybe like 20 volumes. And that book takes you back in history to a point when there was only even one continent on this planet. Yo sé aquí unos libros, no recuerdo si son como 20 volúmenes, donde te lleva al punto de que te describen de que todo era solo un continente. Again, that is a commonly scientific accepted fact that once upon a time there was only one continent on this earth and that slowly it's separated. Y otra vez es un hecho científico aprobado, donde era solo un continente. And it continues to separate even today. Y continúa separándose hasta estos días. According to science, India used to be down in South Africa. It was part of South Africa. De acuerdo a los estudios, India estaba en la parte sur de Sudáfrica. South America, Mexico, United, all these places were joined with Africa. Todos estos lugares, Sudamérica, Estados Unidos, México, estaban unidos con África. Next time you look at a map, you can almost see where you could just slide South America over in the Estados Unidos and just kind of tuck them right in there and become one place. Si podemos ver unos mapas, hasta podemos juntarlos y parecía que solo fuera un lugar. So the Vedic literature traces our human existence to a most ancient time, even when there was only one continent, and tells us who was the king. Entonces la literatura védica nos lleva hasta el punto donde era solo un continente y también nos dice quién era el rey en ese entonces. Now, in the modern world, the idea that there was only one continent, I don't know exactly, but that's not even 200 years old. Y la idea moderna de que solo era un continente, pues no sé exactamente, pero no es de hace 200 años. So we say that these books are 5,000 years old. But some people say they're only 1,000 years old, or 2,000 years old. Entonces podemos decir, estos libros tienen de antigüedad 5,000 años, pero alguien podría decir, bueno, tienen 1,000. So how did the people 1,000 years ago, or even 5,000 years ago, how did they know what happened 100 million years ago? Entonces, si lo que sea 5,000 años o 1,000 años, ¿cómo supo esta gente lo que pasó millones de años atrás? Not only that, about the different I'm telling you, monsters that used to live on this planet. Think dinosaurs. Those are monsters. Y no solo eso, sino también se hablaba de los dinosaurios, de los monstruos que vivían en este planeta. And the biggest ones were not on the land, they were in the ocean. Y los más grandes no estaban en tierra, estaban en el océano.
One of the meanest, baddest dinosaurs is called, T-Rex. Uno de los más bravos de los dinosaurios era el llamado T-Rex. Compared to the monsters of the ocean, T-Rex was a bedroll. Comparado con los monstruos que estaban en el océano, era como comparado como un perro. How do they know that? ¿Cómo supieron eso? They have found fossilized remains of these monster creatures. Se han encontrado cosas fosilizadas de estas criaturas. So far, the biggest, baddest, meanest one of them all, they call Megalodon. Megalodon means big teeth. Y uno de los más grandes que existían era el megalodón, que significa de gran diente, gran dientes. He had a grandes mouth dientes. bigger than this room, with 500 teeth inside, and some of the teeth were this long. Entonces tenía una boca como más grande que este cuarto y tenía 500 dientes y unos de sus dientes de ese tamaño, como lo señaló. Those are the ones they found. Esos son los que encontraron. I have one of those teeth upstairs, but it's a small one. It's only about this big. Tengo uno de esos dientes allá arriba, pero solo está de ese tamaño. And that's called the Megalodon. Eso se le llama el megalodón. The Vedic, these books over here also tell us about that fish. Entonces los Vedas ahí en estos libros también nos dicen acerca de ese pescado. They tell us what food it preferred. Y nos dicen también de qué comida preferían. And they give it a name, Timingila. Y le dieron un nombre, Timingila. So, modern science has studied these fossilized teeth and stuck in the teeth, because the teeth are like razor sharp like a saw. They're like serrated. They find fossilized pieces of whale flesh. Entonces la ciencia moderna ha hecho estudios de esos dientes de megalodón y han encontrado que tienen una forma como de ceguetita, así zigzagueada, encontraron carne So the scientists de tell us ballena, ¿verdad? that the megalodon's favorite food was whales. Entonces la comida favorita del megalodón eran las ballenas. Timingila means whale eater. Timingila, whale eater. Timingila significa comedor de ballenas. Connect the dots. Conectemos los puntos. 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4. 1 es 2, 1 más 1 2, 2 más 2 4. And many other things. Planets that were not discovered in the modern time until the last century. Those planets like Pluto, that dark planet, it's very hard to see. Can't hardly even see it. You have to have a special gigantic telescope. People thousands of years ago knew that planet was there. They knew the activities of the different planets. They knew the orbits of the planets. How'd they know all this stuff? Incluso los planetas. Hasta este último siglo es cuando se descubrió, bueno, el siglo pasado, de Plutón, la existencia de Plutón, y ellos ya sabían de ese planeta hace miles de años atrás, incluso de sus órbitas, cómo circulaban y cómo trabajaban. ¿Cómo lo supieron? Today we've lost the art of mystical knowledge. En estos días ya perdimos el arte del conocimiento místico. We don't know the past. We barely can understand what's happening at the present. No sabemos del pasado, difícilmente encontramos cómo es el presente. We don't know what's going to happen tomorrow. No sabemos qué va a pasar mañana. But it wasn't always like that. Pero nunca fue And así. once again, our modern science, they study things like, what's it called, clairvoyance. That's where people can go into a trance and predict the future. There's all types of things which are actually studied in science laboratories, trying to discover, because some people are born with gifts which are like a common one would be healers. A lady in a village who just has like almost a magic with not healing broken bones, but helping to cure people. These things exist. Como estas cosas existen, con el ejemplo de la ciencia moderna está aceptando y está estudiando incluso en los laboratorios cómo personas nacen con ciertos regalos, como la clarividencia, ¿no? O también como estas personas en el pueblito que tienen la capacidad de curar, y no de curar los huesos rotos, pero sí de curar. They're very rare now, but in ancient times they were common. Es muy raro ahora, pero en tiempos antiguos era muy común. Now I make an example of nixtamalado. Como hace el ejemplo de la nixtamalización. Who knows what that is? ¿Quién sabe qué es la nixtamalización? See, you're losing your culture in Mexico.
Next time you buy a pack of Doritos, look at the back and it says masa nixtamalizado. La próxima vez compremos un paquete de Doritos y atrás dice maíz nixtamalizado. Now look that up on the internet and find out what it is. Y busquemos en internet qué es lo que significa. It's the process of treating corn before you make the masa. Es el proceso de tratar el maíz antes de hacerlo masa. Because if you don't, all the masa you buy in the tortilleria, all the thing totopos and all these chips, everything like that, that's all nixtamalizado. Because if you don't, it can kill you. Todos los totopos, lo que tenga que ver con las tortillas y eso, está nixtamalizado y tiene que estar nixtamalizado porque si no, te puede matar. Nixtamalizado is a process of taking the maize when it's taken off the, and it's just those pieces, and soaking it in lime water for 5 or 20 minutes, something like that. Then washing it with regular water, then you make masa. El proceso de la nixtamalización es cuando sacas el maíz de lo que es el elote y le sacas los granos y lo pones en una olla con cal y lo pones a hervir y ya después de unos 15-20 minutos se reposa y ya queda nixtamalizado. So you understand what I just said, this process, very simple. You wash it in lime, and this lime naturally occurs in the earth. You can dig it out of the earth, as your ancestors did, your great-grandmothers, they all did it. They all had this lime, either they bought it, or their husbands went out in the sierras and they got it, and you dissolve it in water, you soak the masa, the maize, then you wash it, then you make masa. If you don't, and you eat that masa every day, it can kill you. Y este proceso es, sí me entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo es solamente agarrar la cal que existe en la tierra, lavarlo con esa cal, y ese proceso es el que ha hecho nuestros abuelos, nuestros antepasados, porque si no se hace y se come seguido, nos puede matar. Now we all know that when the conquistadors came to Mexico and the settlers came to Estados Unidos, they discovered corn. Entonces cuando los conquistadores llegaron aquí a México y a los Estados Unidos, descubrieron que había maíz. And they saw that everybody does this. In North America, South America, everybody in this corn culture does this, nixtamalizado. Entonces ellos vieron que desde Norteamérica, Sudamérica, aquí en México, hacían eso de la nixtamalización de cualquier país que tiene la cultura del maíz. Well, to the Europeans, this looked ridiculous. Para los europeos eso se veía como ridículo. They're washing their food in the mud. Ellos están lavando su comida en lodo. So they took the masa and they took it to Europe. Entonces tomaron masa y se la llevaron a Europa. That was the first Montezuma's revenge. Esa fue la primera venganza de Moctezuma. The corn killed millions of people. El maíz mató millones de personas. It became a very easy crop to grow. It was affordable, and the lower income peoples, the peasant peoples, they began to eat a corn-based diet without nixtamalizado. Entonces se dieron cuenta de que crecía rápido, se daba muy rápido en cualquier lugar y la gente de escasos recursos lo convirtieron en una dieta diaria, Now, for example, sin nixtamalizar. when you eat elotes, right? Cuando comemos That's not elotes, nixtamalizado. ese no está If you just nixtamalizado. eat elotes and nothing else for 45 days, you will be in the hospital dying. Pero, por ejemplo, si comemos un elote, no está nixtamalizado. Pero si solo comemos puro elote por 45 días, nada más puro elote, vamos a estar en el hospital en 45 Now the días. science world understands that the corn, raw, cooked but without nixtamalizado, it sucks the niacin out of your body. Entonces los científicos modernos se han dado cuenta que el maíz, sin estar nixtamalizado, succiona la niacina de tu cuerpo. When all the niacin is gone, you develop what's called scurvy. Cuando toda la niacina se va del cuerpo, entonces se desarrolla lo que es el pelagra. Now sailors, in the old days, they would, many months on the sea, they would run out of fresh vegetables and apples and things, and they had only fish and salted meat to eat, and they would get this disease called scurvy. ¿Who? The sailors. Los navegantes, los marítimos, no tenían luego no encontraban vegetales frescos, ¿no? Entonces comían maíz. Ponce de Leon and all the famous navigators,
they lost, many people died because of this disease. Y mucha gente moría de esto, a causa de esta enfermedad. So they had to carry a certain amount of green and fresh food to balance, you see, because if you run out of certain vitamins in your body, etc., it's a life-threatening. Entonces tenían que cargar como con un tipo de balance, ¿no? De llevarse su elote, su maíz, pero también con vegetales verdes para que no se les succionara todas esas vitaminas. So the corn killed over 1 million people in Europe. Entonces el maíz mató alrededor de 1 millón de personas en At Europa. one point, they thought, this is poison. This food that has come here is poison. Entonces en un punto pensaron, esto comida es veneno. But when they fed it to animals, it didn't affect the animals. Pero cuando alimentaron a los animales no afectaba a los animales, It acts different. actuaba de forma diferente. And then they realized, well, the Aztecs weren't dying, the Incas weren't dying, the American Indians weren't dying, they were eating this, this is their main food, they weren't dying. What's happening? Entonces los indios no se morían, los aztecas, los incas, entonces si no están muriendo, ¿qué está pasando? So they revisited Entonces hicieron otra vez una the visita. story of corn in Mesoamerica, South America, etc. And they found out that first you have to process it with nixtamalization or nixtamalizado. Entonces otra vez reinvestigaron de lo que es el proceso del maíz nixtamalizado aquí en las Américas. I'm going to show you something. There you go. Let us assume that this is a fantastic food. Tastes really good. You can make bread from it. You can make all kind of things, bolillos, tortillas. You can make everything from this, right? Digamos que esto es una comida sabrosísima, que se puede hacer muchísimo, una cosita que se pueden hacer muchísimas cosas, bolillos, comida. Now, remember, we're just all cavemen. Pero recordemos, éramos All hairy hombres de beasts cueva, wearing ¿no? animal skins, running around. We can barely talk to each other. And Carlos, he brings this home from the Sierras. And he goes, this is really good. So we all start eating it, and then people start dying. Entonces, recordemos, éramos hombres de la cueva, ¿no? Que nos vestíamos con nuestras pieles de animales, pero Carlos llega de la sierra y trae esto y empezamos a comerlo y entonces la gente empieza a morir. So it doesn't take long before we figure it out. Even cavemen figure it out. No, it's malo. I mean, bad. Taboo. Poison. And we don't eat it anymore. Correct? Entonces no nos toma mucho el darnos cuenta de que si está matando gente y lo estamos comiendo, entonces pues quiere decir que es algo malo, ¿no? Que es un tabú o algo así lo podemos ver. But I say, I'm the chief. And I say, I don't know. Maybe we wash it with, I don't know, yak fur. Maybe we hang it in a tree for a week. And then we eat it. We keep dying. Let me see. Maybe we should wash it in the water from the volcano, you know, the cold water, you know. We do that. We keep dying. Do you really think we would keep eating that? How long would it take us to figure out, if we were all cavemen, that you have to wash it in mud for 10 minutes, lime, and then we can eat it? How did we discover this? How did the ancient people, Aztecs, Incas, Olmecs, Toltecs, how did they discover that you need to take this corn? And by the way, it was a wild grass in the Sierra. They cultivated it to become corn. It took 7,000 years. But if you did one thing wrong, it would kill you. So who figured this out? And how did they figure it out? Do you understand my argument? Se entiende el punto de que si después de que lo comió, de que trajo Carlos y lo comimos y se está muriendo la gente, pero el líder o el jefe de la tribu dice, bueno, entonces pues vamos a intentar lavarlo con esto. No funciona, entonces vamos a llevarlo a las aguas frías del volcán para que se lave y la gente se sigue muriendo. ¿Ustedes creen que seguiríamos comiéndolo así? Entonces, el punto es de que si para las personas antiguas tomó 10 minutos el nada más lavarlo en cal y que es algo tan simple, es una hierba salvaje que crece en todos lados, que se cultivó por miles de años y existe la nixtamalización, entonces
¿qué dijo al final? Llegaron a la conclusión de hacerlo, pero ¿cómo llegaron a ese punto? Ah, sí. ¿Quién les dijo eso? You understand the thing? ¿Sí se How entiende? did they figure this out? Did they have a big science laboratory? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿Tenían un laboratorio científico? We don't know. We No haven't sabemos. found any evidence that they had that. No hay evidencia de que se haya encontrado eso. But there seems to have been another way of understanding the world. And I'll give you an example. In the Ayurvedic system of medicine, who here has heard about Ayurveda? ¿Quién ha escuchado acerca de Ayurveda? It's a natural system of medicine. And when you study that medicine, you can put any plant in front of you. You smell it, you see it, you touch it, you break it open and you observe the characteristics. And then you go to page 99 and find those characteristics and it will tell you, don't eat this is poison. Or it will say, this is good for migraine headaches. You have to mix it with these other plants of these other things. And there was a body of knowledge in this ancient culture that explained everything. And some foods, if you take them alone, they're poisonous. But if you process them, then they're very good. And corn is one of those. Y en el Ayurveda existe el sistema de que si encuentras una plantita o una hierba, la ves, la hueles y entonces la identificas, entonces corres a la literatura y encuentras de que, esta planta no la comas porque es veneno, o sí, pero la puedes mezclar con esto y esto para que te cure de esto, de tus dolores de cabeza, de esto y aquello. Pero también existe la peculiaridad de que una plantita sola te puede matar, pero si la sometes a un proceso, puede ser una cura o puede ser bien para ti. Now, what happens in all these ancient cultures, like it'd be like today, we discover something, something really useful in society, right? And then we just pass it on to the next generation. Now, we might write it down, but more than not, we will pass it on through stories, through hearing. And these stories, well, what happens is the stories develop, you see, and makes the ability to remember and the whole story, and it develops in different ways. So you have these ancient myths, they call them, about the origin, where human beings receive things from the gods, or in some cases, from beings from other planets. There are all kinds of stories, and they're all over the world. When you look at each one separately, it looks different. But if you understand what's going on, you go, oh no, this is all the same thing. Just different stories for different peoples. Entonces cuando analizamos el punto es de que muchas veces todo esto se convierte en mitos donde de dónde se origina todo, de dónde proviene y se escucha que viene de dioses o incluso apuntan que vienen de seres de otros planetas. So I think there's a story throughout the Incas, Aztecs, these things, that who gave corn? How did it get here to humans? Y antes mencionaba de que... You know that story? No. You're modern. But there's stories, you see. But, okay, so I don't know the stories exactly, but I've briefly seen a few things. And there's a god who comes and he gives the corn, basically, to the people. They must have taught him how to nixtamalize it, too. Yes. Otherwise they'd all be dead. Entonces estaba diciendo antes de que cuando, por ejemplo, si descubrimos algo que sea útil para la sociedad, pues ¿cómo lo vamos a mantener? Bueno, posiblemente se escriba, pero se puede perder toda esa escritura, entonces se mantienen como que en diálogos de voz a oído, entonces se llegaba al punto donde se crean ya más bien como que se convierten en historias. Y entonces, ahorita pregunta, ¿saben de dónde las historias en los aztecas es de dónde proviene el maíz? Y dice que un dios se lo dio, entonces que probablemente también hasta él haya dado de cómo hacer la nixtamalización. So whether it's food, whether it's medicine, whether it's technology, there are things today that we don't know. I don't know who started this, who figured it out, how they figured it out. But there are things all over the world where people understood things. And they could not have learned it by the process we learn it today. We get a bunch of rats and we feed it to him. Oop, he died. Oop, he died. Oop, he died. Oh, he lived. We just kill a bunch of animals and try to figure it out. Entonces estas civilizaciones, en cuestiones de medicina, de comida, de tecnología, ha habido tantos descubrimientos
que tenían un entendimiento de las cosas. Pero la cosa es que ellos no lo transmitían o no lo practicaban como lo hacemos en estos tiempos modernos, de que tenemos una rata y le damos cosas para experimentar, otra rata se murió, esta vive y la siguiente se muere. All right, so that was a long diatribe just to tell you there was once a culture all over the world and it had shared knowledge. Entonces, bueno, regresemos al punto de que existía toda una cultura, como civilización, que compartían el conocimiento. And the evidences for this are absolutely amazing, and you can find magazines where it's written, you can find online, you can find the evidences. If you have any doubt, you can find the evidences and just wonder, oh my gosh, people did these things, they made these things 30, 50,000 years ago. That's before the last ice age. How is that possible? Y las evidencias existen, la cosa es empezar a conectarlas. Y ellos hicieron esto es imposible. Y esto pasó hasta incluso antes de esta última era de hielo. All right, so in that story, how people got to be in all these places in the world, those stories are also told. Entonces también cómo estaban distribuidas todas estas personas y acomodadas, también las historias lo dicen. For example, if you're an artist, then you can possibly, let's say you're a classical artist, and your paintings sell for, 200,000, 300,000 pesos, right? You can show me your scrapbook when you began, and your childish art. You just don't become a classical Rembrandt, Michelangelo. You just don't become a Frida, like that, right? Slowly, 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 slowly. Correct? Look at the automobile. Slowly, 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 right? Now we have, Hummers and all kind of fancy cars and Beamers and Volvos. But at first was it, remember? Explain. Pero todo lleva un proceso, ¿no? Por ejemplo, si alguien es un artista clásico y no es de que de repente se convierte en una Frida, ¿no? Sino todo lleva un proceso. Primero empiezas como que con tu artecito así de niños y lo vas desarrollando poco a poco hasta llegar a ese arte clásico. Pon el ejemplo también de los carros. Los carros empezaron así como de esos que le jalabas y se bombeaban, ¿no? Pero ahorita ya tenemos los Homers, carros más modernos. Phones, same thing. Los teléfonos lo mismo. Phones, it was like, crank, 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 crank. Hello? And put this thing in your ear, and then there was the ring up. Now it's beep, 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 beep. No, only the name. Evolution, right? Where are the evolution to the pyramids? There are none. They are simply there. First time, first try, whammo. And the pyramids, although the biggest, are not the oldest. There are ruins all over the world, from China to Siberia to Central Europe, throughout the Americas, where civilizations did amazing things, and there's no build-up. They simply did it. And the question is, they came from somewhere with that knowledge and did it the first time perfect. Entonces, There's no gradual. Es como otra vez el ejemplo del teléfono, ¿no? Primero se empezó de que le tengas que jalar y ponértelo al oído y después la ruedita, y ahorita ya es nada más de que tocas la pantalla, ¿no? Eso lleva a una evolución. Pero entonces las pirámides no es de que haya como un trabajo de primero se hizo esto, luego esto, sino que lo hicieron y estas personas lo hicieron a la primera vez y apareció ahí. All right, so, getting closer to the story of Krishna. Estamos acercándonos ya a la historia de Krishna. Civilization, things have a beginning, just like a flower has a seed. It begins from a small point and it grows. Similarly, human civilization, which once upon a time spread all over the world, you can reverse the time. It comes to a particular place and it begins. Las civilizaciones tienen un origen. Es como el ejemplo de una planta, empieza desde una semilla, ¿no? Entonces se puede uno ir en reversa en un punto que podemos encontrar lo que es el origen. That place today we call India, but in those days India was much, much bigger. It spread all the way and included parts of Turkey, Eastern Europe, and it spread all the way into China. That area is where it all began. En esa área, desde Turquía hasta China, es lo que ahorita le llamamos, bueno, es donde viene todo,
y lo conocemos como India ahorita, pero antes no se llamaba India, pero tenía ese tamaño y es donde empezó todo ahí en esa área. And at different times, peoples left India and populated the rest of the world. Y en esos tiempos mucha gente dejó India, la que se llamaba India, y empezaron a poblar el resto del mundo. Now, final evidence for that, we're still waiting. Evidencias finales para eso, todavía estamos esperando. But as far as the Vedas are concerned, the case is over. Pero lo que dicen los Vedas, el caso está cerrado. It tells who the kings were, who the peoples were, and at what time they went out to inhabit other parts of the world. And they brought their civilization with them. All at once, here we are, and we build what we do what we do. We don't develop as cavemen. Pero ahí en lo que concierne a los Vedas, ellos dicen de quiénes estaban en qué lugares, quiénes eran los reyes, y lo que tenían que hacer lo hacían, y ya no era de que una evolución, un progreso de hombres de cueva. Now in the Christian worldview, God created the earth, created human beings on the earth, and that's kind of as far as it goes. And a big sky and something beautiful to look at. You know, the Romans used to think the moon was about 50 kilometers away. Because you can see it, right? You can see the stuff. And they see the Alps, about 50 kilometers. Yeah, that must be about 50 kilometers away. Como en el punto de vista cristiano es de que Dios creó al mundo y al hombre, y existen cielos y hay cosas bonitas, pero también los romanos decían que la luna, así como se ve luego de cerca, decían que estaba a 50 kilómetros de distancia. So in the Vedas, yes, God created the world. He created the whole universe. But it took a long time before human life came to planet Earth. It wasn't in the beginning, it was after some time. Pero en acorde a los Vedas, sí, Dios crea lo que es el universo, el mundo, pero no fue inmediato que el hombre viniera a tomar parte en este planeta, después de un buen tiempo. Now you won't find such an elaborate understanding anywhere else in the world, except in the Vedas. And who those people were? They're called Prajapatis. Y a lo mejor no se va a encontrar como enunciado tan elaborado en cualquier lado, pero acorde a los Vedas, ¿quiénes fueron los que trajeron a la civilización aquí? Se les llama Prajapatis. They bring human life, and even higher than human life. Ellos trajeron la vida humana, Throughout God's creation, but not on one day. trajeron vida humana, incluso una vida más elevada, yendo a través de diferentes planetas. So there once was a time when there were no higher species on planet Earth. Y entonces no hubo un tiempo donde no hubiera especies elevadas en el planeta Tierra. And then higher intelligent life was brought here. Y entonces ¿cómo dijo? Inteligencia avanzada. Se trajo a la Tierra. It's amazing. Every time we read something about aliens bringing life to planet Earth, they got the big heads, the big eyes, and they got no fingers. You know, they're all kind of weird-looking dudes. Why is that? Because that's Hollywood. Y entonces también cuando nos pintan de que nos visitan extraterrestres o los extraterrestres trajeron vida aquí, los pintan de una cabezota, unos ojotes y así como sin formas de dedos, más bien como manos cerradas. ¿Y por qué es eso? Pues porque detrás de todo eso está Hollywood. Prajapatis are extremely beautiful, both men and women. Los Prajapatis son extremadamente bellos, hombres y mujeres. Not ugly people with big swollen heads and big black eyeballs and no fingers and only some little things. I always wondered, how did they make the computers if they have no fingers? They type like this, right? Eran criaturas extremadamente bellas, no todos feitos. All right, so now we have life on this planet. We're going back in time. Life has come here. There must be organization. And to have organization, there must be rulers. And rulers in the ancient world are known as kings and emperors and dynasties. Entonces se trae vida aquí y debe de haber una organización, y para aquella organización tiene que haber reglas, tiene que haber los que corren esas reglas. ¿Quiénes son esos? Pues los reyes y los emperadores. So in the ancient history of Earth, which is recorded in the Vedas, there are two dynasties of kings who rule in the world. Entonces, de acuerdo a los Vedas, había dos dinastías de reyes que Regían el mundo. regían el mundo. One dynasty comes from the sun,
Una dinastía viene del sol and the other from the moon. y la otra de la luna. Now, if you just freeze thought for a minute, go back in time, you'll see that sun and moon are the most important gods in any ancient world, anywhere in the world. Yeah. Si congelamos ese pensamiento tantito y volteamos a ver a todas las culturas antiguas, para todos es muy importante lo que es el sol y la luna. And all the rulers all over claimed to be coming from the sun or the moon. Y todos los que regían ese mundo clamaban decir que venían del sol y la luna. And in more modern times, they just claim to kind of be, but not really, but blessed by the sun and the moon. Y ya más modernos dicen, sí, puede ser, pero más bien como que fuimos bendecidos por el sol y la luna. But if you keep going back, stories today are so changed. You keep going back in history and time, the picture becomes a lot clearer. The rulers the rulers of this world came from the sun and the moon. These were dynasties called Surya Vamsa, that's the sun, and Chandra Vamsa, that's the moon. Entonces sí, es lo que dice nuestra sociedad moderna, ¿no? Pero si vamos más para atrás y más para atrás, vamos a encontrar que existían estas dos dinastías del sol y la luna. Una es Surya Vamsa, que es la del sol, y Chandra Vamsa, que es la de la luna. These dynasties ended about 4,000 years ago. Estas dinastías acabaron hace unos 4,000 años. But there are still people in India, they're known as Rajputs, and they claim to be from the sun. Pero todavía existe gente en India conocidos como los Rajputs, que from the state of Rajasthan, and they're a very militant race of people, very militant. y son una raza que son de Rajasthan y que son como muy militares, muy militantes. Peace loving, but militant. Peace through strength, not weakness. Pacíficos y amorosos, pero militares, ¿no? Pero también su paz era, pero con fuerza, no débiles. And people believe in this so strongly that even in today's modern military in India, tanks, rockets, jet airplanes and things are named after these ancient kings, and the weapons are named after the ancient weapons, and I'm not talking bows and arrows. Mantra weapons called Brahmastras. Entonces antes de que existieran estos tanques, estas bazucas, no eran las flechas ni las lanzas, ¿no? ¿Qué? Arcos. Los arcos, sino eran los armas de mantras que se les llama brahmastras. So these things still exist in people's memory because they're still in the main books that are still available in bookstores and libraries in India today, and people that live those practices are also living the experience of these things. You see, so it's very alive. Está muy todavía, lo podríamos decir como en vivo. ¿Por qué? Porque todavía son libros que están disponibles, que la gente recurre a ellos y lo puede ver y así, pero aún así están practicando y experimentan todas estas cosas. All right, so now Krishna. Ahora sí, finalmente, ahora lo de Krishna. Krishna is not born in the sense that any of us were born. Krishna no nace en el sentido como todos hemos nacido. If you go to, let's see, where could you go? Yeah, you just go to Veracruz and watch the sun come out of the ocean every morning. You go to Veracruz, look east, there's the Gulf, or you're down in Tulum, you just look a little east across the Caribbean, and here comes the sun right out of the ocean. Por ejemplo, si vamos a Tulum, al océano, siempre vemos que está saliendo el sol, ¿no? Ahí por el mar, parece que sale así. And then you run across to Puerto Vallarta really quick, catch a flight, watch it sink in the ocean. And it gets all melty. Just as it goes in the water, it kind of... And it gets reborn the next day. That's what the people in this part of the world were seeing. It is born out of the ocean, and it goes back into the ocean. Pero si agarras un vuelo hacia Puerto Vallarta vas a ver que se está metiendo y ya nada más se ven como unas líneas ahí que se mueven, ¿no? Y eso es lo que la gente en la mayor parte de este lado del mundo es lo que vemos. When I say those people, I'm talking about, say, Aztecs and these people. They're modern.
Y cuando digo esta gente, hablando de aztecas, ellos son modernos. The ancient peoples knew that the sun doesn't come out of the ocean and it doesn't go back into the ocean. The sun is always in the sky and the earth is rolling around, and therefore it appears to come out of the ocean, it appears to go in the ocean. Pero la gente antigua sabía que el sol siempre está como en el cielo, ¿no? No es de que se esté metiendo y saliendo, sino que más bien es el movimiento del giro de la tierra. So Krishna appears to be born, but he's not born like we are born. Entonces, Krishna aparentemente es como si hubiera nacido, pero no nace. Krishna's mother is pregnant, and when it's time for him to be born, he's simply there. He doesn't come out of the mother's womb, he's simply there, and she's no longer pregnant. La madre de Krishna queda embarazada, pero simplemente cuando tiene que salir, no es de que sale así, sino más bien tiene que estar ahí y aparece ahí. And when he appears, he's fully grown. Y cuando aparece, ya está crecido. And then he becomes a baby. Y después de eso se vuelve un bebecito. And thus begins the life of Krishna. Y así es como empieza la vida de Krishna. He's born in the dynasty of the moon. Él nace en la dinastía de la luna. His parents, the family, the dynasty appeared in, were a militant force. They were Kshatriyas. They're called Kshatriyas. Se les conocía como los chatrillas, es una fuerza militante, una fuerza militar. But his mother and father were in prison. Pero su mamá y su papá estaban en prisión. His mother's name was Devaki, El nombre de su madre es Devaki and his father's name was Vasudeva. y el nombre de su papá Vasudev. Now, you have similar kinds of stories throughout the world, but none of them are 5,000 years old. Y hay historias muy similares por todo el mundo, pero ninguna de ellas tiene 5,000 años de vieja. Now, as there are rulers from the sun and the moon, as we trace them back where they began, those are pious, spiritual leaders, not just tyrants and rulers by strength. They have strength, but they are enlightened rulers. Y los que regían en esta dinastía y así, no eran como nada más tiranos, sino sí tenían esa fuerza, ¿no? Pero estaban iluminados. These rulers are called devas. Devas. Esto se les llamaba devas. They are godlike. Eran como dioses, They are pious. piadosos, They are spiritual. They are enlightened. espirituales, iluminados. But unfortunately, there's another force, Pero también desafortunadamente hay otra fuerza. and those are called the asuras. Y esos son los llamados asuras. The asuras are, well, the English would be demoniac. En inglés se traduciría como demoníacos. They take pleasure in the suffering of others. Les da placer el sufrimiento de otros. They revel in blood sacrifices. Están envueltos en sacrificios de sangre. They want wealth and fame Quieren riqueza y fama above everything, sobre todas las cosas. and will kill anything in their path to get to it. Y todo lo que se nos atraviese lo vamos a matar para conseguirlo. Unfortunately, 5,000 years ago, those types of rulers also made their way to this earth. Desafortunadamente también hace 5,000 años estos, ¿cómo se dice? Rulers. Ese tipo de gobernantes. Ese tipo de gobernantes también pusieron su huella y su bandera aquí en esta tierra. So, as in olden times, sometimes to make kind of a friendly relationship with a ruler, marriages were made to like keep the peace. Y para mantener la paz entre estos que corrían el planeta o los que regían el planeta, se arreglaban como ciertos matrimonios. So, Devaki, yes, Devaki was being married to Vasudeva, Entonces Devaki se casa con Vasudev. and her husband was the demoniac ruler Kamsa, ¿Her husband? her husband. Y su esposo era el... Brother. No, su esposo. Her brother Ah. was the ruler. Sí. His name was Kamsa, and he was very demoniac. Y su hermano de Devaki era muy demoníaco, se llamaba Kamsa. But Devaki was very saintly. Pero Devaki era muy santa. All right, so
there's a tradition, a big wedding tradition in India. It still exists today, and in those days, you know, it was even bigger. The average wedding in India lasts for 1 month, right? At least 1 month. It's not a 1 hour, it's a 1 month celebration. 1 month. And it involves everybody in the family from both sides, plus everybody else in the neighborhood, everybody in the city. It's just unbelievable. So there's tradition. Entonces hay una tradición en India que no es nada más una boda de 1 hora, un día y ya, sino es por todo un mes donde se involucra toda la familia del esposo, toda la familia de la esposa, incluso todos los de la aldea. So still in India, the boy, in many places, the young man, he rides a horse over to bring the girl for the wedding, or even a chariot in some places, or an elephant in some cases. Incluso hasta los hermanos del novio todavía van en elefante o en una carreta o en caballo por la novia. Todavía pasa eso. After the marriage, the girl goes to live with the boy's family. Not in a private little apartment, 2 people. Never happened. Big families. The girl goes to live with the boy's family. And her brother, if she has a brother, or some boy from her family, a cousin brother, goes with her. So she doesn't feel like, you know, kind of like left out or something, you know. Just to make her feel comfortable, she goes. Y entonces era que la novia se iba a vivir con la familia del esposo. ¿Pero qué dijo? ¿Que también jalaba el hermano? No iban a vivir ahí como una vida privada, sino que iban a vivir con la familia del novio y llevaban con ella al hermano de la novia, pues para que se sintiera como cómoda al estar ahí. All right, so Kamsa was Devaki's brother, and so he was driving the chariot and take Devaki and her husband to her husband's house. So he's riding the horses, you know, entonces, beautiful chariot, many horses. Entonces Kamsa llevaba una carreta, una cuadriga muy bonita con sus caballos y todo, y llevaba a su hermana Devaki, ¿no? O sea, la llevaba con la familia del novio. All of a sudden from the sky, big laughing from the sky, everybody looking around, and Kamsa hears a voice that says, "Oh, Kamsa, you are such a fool. You take your sister and her husband to their house, but her 8th son will kill you." Ha, 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 ha. Y de repente se escuchó una risa así, y escuchó la voz Kamsa que decía: "Tonto, pero eres un vil tonto. Si el 8º hijo de este matrimonio donde tú llevas a tu hermana te va a matar." Now, you didn't laugh. You're supposed to laugh. So, this is an oracle. Now, look, there are weird things in the sky, right? I'm not going to get into that. But there have been, look up noise in the sky, and you'll find out that in the last 10 years, there's been weird noises in the sky all around the world. Not created by airplanes, weird screams even, like crying and screaming in the sky, recorded by people's phones in London, all over the world in different places. Sound coming out of the sky, like, wow. Nobody knows what it is. All right, so people go, wow, that was something else, all right? And imagine if it spoke to you in Spanish, right out the sky, you know, and said, "Carlos, go home and look under your bed. You'll find a box of gold." Boom! You would go running home and look, you know, some things you'll believe, right? So Kamsa believed it. And he immediately grabbed his sister by the hair, pulled out his sword, and he was ready to kill his own sister. Entonces, suena extraño, ¿no? De que siempre hay como ruidos en el cielo, pero dice, no voy a entrar en los detalles de los ruidos en el cielo, pero hay testimonios de que hasta se han grabado cosas bien raras de sonidos que existen en el cielo que no saben de dónde provienen con sus celulares. En Londres han captado varias cosas, pero dice que imagínense si nos hablara una voz en español y dijera: "Carlos, ve corriendo abajo de tu almohada, hay una caja con oro", pues vas a ir corriendo, ¿no? Hay personas que se lo creen así. Entonces Kamsa, cuando escuchó esa voz, inmediatamente agarró del cabello a su hermana, sacó la espada y estaba listo para matarla. Ready to kill his own sister. This is Kamsa. Ese es Kamsa, listo para matar a Cares su for propia nobody hermana. but himself. And he figures, if I kill my sister,
then she's not going to have any children. I'm okay. Entonces él les entendió que si mato a mi hermana, pues no, nadie me va a matar, entonces yo estoy bien. So then Vasudeva was like, but he immediately jumped to the situation, jumped up to stop him. Wait. And he said many things to convince him, don't kill your sister. This will be very bad for your reputation. Entonces Vasudeva, que estaba ahí, luego le saltó y le dijo muchas cosas, ¿no? Para tratar de tranquilizarlo, pero le dijo, es que no hagas esto porque esto va a manchar tu reputación. Like there was this Roman ruler, I think his name was Caligula. He was one of these crazy Caesar emperors, and he even killed his own mother. And I think he killed his sister too, but after he killed his mother, people said, that's it, and they killed him. Como estos personajes, ¿no? También en la historia que había un tal llamado Calígula, que era uno de estos Césares romanos muy locos, que mató hasta a su propia mamá, que primero se la pasaron, pero ya después cuando mató a su hermana ya dijeron no, ya, y le dieron So cuello. this conversation of what happened between them, you have to go? No? This conversation again is over here in this book, you see, in detail. I'm making it short. Se está haciendo cortito, pero esta conversación también está aquí en los libros. So in order to convince, to buy the moment, Vasudeva said, you don't have to worry, it's the 8th son. So, you don't have to worry. Maybe she didn't have any 8th children. So you don't have to worry. Entonces, con tal de convencerlo, Vasudeva le dice, bueno, pues si va a ser hasta el 8º hijo, ¿no? Entonces, a lo mejor ni tenemos un 8º hijo, espérate. So needless to say, that ruined the honeymoon, right? The brother was ready to cut her head off, so everything was kind of like, oh man, that ruined the honeymoon. So Kamsa went back to his palace. Vasudeva and Devaki, they went off to their house with their family. Entonces estaba a punto de arruinar lo que es la luna de miel, ¿no? Entonces ya estaban, ¿cómo dijo? En el palacio, ¿no? Estaban miedosos y entonces, ¿a dónde se dirigieron? Se fueron a su casa. Sí, a su casa. So Kamsa thought himself invincible. He thought himself beyond the reach of death. And this is quite common for people of that mentality. They think by their new invented medicines or somehow or another, it seems to be a thing in history that evil people think they can beat death. Entonces Kamsa se creía invencible, se creía más allá de inmortal. Y es muy común a lo largo de la historia ver que gente malvada que inventa medicina para vivir más tiene ese tipo de tendencia. So this worried Kamsa. Back in his palace, he was worried. So he called some of his friends. His friends are just like him. And he said, what do you think? What do you think? This is what happened. What do you think? And they said, I don't know. Maybe it's not the 8th one. Maybe you didn't hear it right. Could be the first one. Could be any one of them, Better you put them in a prison. Entonces cuando regresa a su palacio Kamsa, empieza a tener como ese disturbio, entonces está pensando otra vez en eso y le habla a uno de sus amigos, pero sus amigos pues, son como él, ¿no? Le dice, mira, escuché esto y puede pasar esto, ¿tú qué opinas? Y el amigo le dice, pues quién sabe, mejor deberías de ponerlos en prisión porque a lo mejor no es el 8º hijo, es el primero. So, Vasudeva and Devaki were put in the prison, the dungeon, in a place called Mathura. I've been there. I've been in that dungeon. Y se los puso en dungeon, que es en prisión, se los puso en la cárcel, que ha estado ahí él en esa prisión en Mathura. So some of them may think, well, then they just shouldn't have any kids. That has solved the whole problem, right? But this is something to do with providence. These things are going to happen. And so Devaki has children, one after the other. And Kamsa, as soon as the children are born, he comes, grabs the children, and smashes them on the floor or smashes them on the wall and brutally kills the first, second, third. He kills all the children as they're born, year after year after year. Y entonces ellos empiezan a tener hijos y Kamsa va y azota al primer niño y así consecutivamente el segundo niño los mataba brutalmente, así como cada año que tenían un niño. Then there was the 7th son. Y entonces estuvo el 7º hijo. Now I'm going to shorten that part of the story, but it appeared to Kamsa that Devaki had a miscarriage and there was no born child. Y entonces
para Devaki había sido como un aborto, como un aborto que no pudo tener el hijo, entonces no existió ese séptimo hijo. Then there's the 8th child. Entonces viene el octavo Now, there's a chamaquito. story about the 8th child. And who are Vasudeva and Devaki? Well, they happen to be these Prajapatis, which I mentioned to you, who bring life to various planets around this great, almost infinite universe of ours. They're called Prajapatis. They were Prajapatis in a previous life. And they bring life to so many places. But what is the highest life? The highest life is God Himself, the source of all life, the source of all consciousness. So in time, they prayed, they wanted Krishna, the Supreme Being, to become their son. Not just their sons would inhabit planets, they wanted Krishna to become their son. Pero entonces, ¿quiénes eran? Vasudeva y Devaki. Y entonces, Vasudeva y Devaki antes eran Prajapatis, las personas, como nos mencionó antes, que habían traído vida a este mundo, y no solo este mundo, sino se había extendido por todo el universo esta vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más elevado en la vida? Pues es la conciencia de Dios, ¿no? Entonces dijo, le oraron al Supremo, a Krishna, que pudieran tener a Dios como su hijo. Now, if you listen to this story, somebody may go, well, who are those 6 poor little children that got killed? And what was the karma that how'd that happen? Who were they? And what happened to them after they died? Entonces uno puede pensar, bueno, pero a ver, aguanta un momento. ¿Quiénes eran estos 6 pobres chiquillos que fueron matados? ¿Qué karma cargarían para que sufrieran eso? I can't go into that part of the story. We're going to be here all night. Puedo irme a esa parte de la historia, pero nos vamos a estar toda la noche aquí. But any part of any of these stories, you can catch any part of it and go, well, wait a minute. How did this happen? Why did this happen? And there'll be another story behind it. And you're looking at the greatest stories, and they're not just stories, they're actually true histories of what happened. Everything. No loose ends. No loose ends. A loose end means there's a part of my story that, well, I don't know, there's no answer. No. Every part has an answer. And I'll give you an example. Entonces en estas historias siempre se encuentra como que la duda de que, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Y cómo pasó esto? Y otra vez, si vas a ese punto vas a encontrar para atrás y se descubren más historias. Pero entonces lo que quiero decir aquí también es de que todas estas, cuando hay como dudas o preguntas o misterios, no es de que no haya respuestas, siempre hay respuesta para todo. Voy a dar un ejemplo. So I won't tell the story how these 6 first children, how it was their karma and how that turned out. But let me point to another story to show how so many religious stories in the world, they don't have the whole story. Let's look at Adam and Eve. Como bueno, como dijo anteriormente, todo tiene como sus historias atrás y sus respuestas, pero en otras partes, en otras culturas, en otras ideologías no se tienen las respuestas. Pongamos en la mira lo que es la historia de Adán y Eva. Okay, Adam and Eve, you know, is a story in the Bible. God created all the world, blah, blah, blah. He created Adam and Eve, and they lived in the Garden of Eden. And they had everything they wanted, everything was perfect, but there was one tree. There was one tree, and God said, don't eat those apples. There's my apples. Don't touch the apples. Right? So they're living in the Garden of Eden, but one day, Eve ate an apple, and Adam bit into the apple, and all hell broke loose after that, and God kicked them out. This is the story. All right? Tell the story quickly. Adam and Eve got a tree, everything's great, they're running around, they're naked all the time, they're just like children, they're innocent, they eat the apple, boom, they're kicked out. Now they're wearing animal skins and they're roaming around the world. Entonces, Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, y en el jardín del Edén existía un árbol donde había unas manzanas, que decía Dios que esas son mis manzanas, y esas manzanas fueron la tentación y se comieron esas manzanas, y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos, y como estaban desnudos, sacados del jardín del Edén. Perfecto. Like that lady at the taxi place. Okay, we say, God, thank you, you didn't eat 2 apples. All the suffering in the world is because one lady and her husband ate 1 apple. What if they would have eaten 5 or 6 apples? Can you imagine how God would have been angry, right? Okay, they're in the world. Then they had 2 sons.
Adam and Eve had Cain and Abel, right? Mama, papa, and 2 niños, right? Bueno. Entonces, imagínense qué ira hubiera tenido Dios si se hubiera comido no solo una manzana ellos, ¿no? Pero bueno, ya están fuera en el mundo y tienen a sus 2 hijitos, que es Caín y Abel. Well, there was a problem one day. Pero hubo un problema un día. Cain killed Abel. Caín mató a Abel. And I think then shortly after, Adam died. Or he died first, then Cain killed Abel. But Cain killed Abel, Abel's dead, and Adam died. All right? Now there's just mamá and un niño. Where'd the rest of us come from? Entonces, Serious question. entonces se muere Adán y Caín mata a Abel. Pero entonces ya nada más queda la mamá y el niño. Entonces, ¿de dónde venimos el resto de nosotros? That's a story. Esa es la historia. It's a valid question. Es una pregunta válida. Well, hey, you're okay, because a few pages over, Cain married a giant. Pero bueno, It's in the Bible. está en la Biblia. Cain married a giant. Pero entonces en la Biblia dice, en unas partes atrás, más atrás dice, Caín se casa con una gigante. Will you marry me? ¿Te quieres casar conmigo? Where the hell did the giants come from? ¿De dónde vienen los gigantes? But hey, thank God for the giants. Otherwise, we got mamá and un niño. Pero qué bueno que That's a existieron los, problem. pero qué bueno que existieron los gigantes, ¿no? Si no estuviera nada más la mamá y el niño. So we're safe on that. But where did the giants come from? It didn't say God created giants. It said he created Adam and Eve. So the story has a loose end. You know, like, what the heck's going on here? You'll Entonces- never find those loose ends in the Vedic literature. You'll ask one question, and you'll find the answer, and then another question, and you just keep going until, if you could live long enough, you could learn the whole history of the whole universe. But we can't live that long, and neither is it important. Pero entonces, pues qué bueno que existieron los gigantes, ¿no? Ya se nos salvó de venir de la mamá y el chiquillo, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde vienen esos gigantes? ¿De dónde vienen esos gigantes? No lo dice la Biblia. Entonces, lo que pasa es que en esa literatura, en la Biblia, hay como espacios donde no se encuentran todavía respuestas. Y en la literatura védica nos podemos pasar unas buenas vidas y podemos entender que hay hasta en el universo. Pero eso no es lo más importante. So now, how did Devaki become pregnant with Krishna? Entonces, ¿cómo Devaki quedó embarazada con Krishna? The story is there. Vasudeva sat in meditation Vasudeva estaba sentado en meditación. and brought the Supreme Lord to his heart. Trajo al Señor Supremo a su corazón. From his heart in meditation, Krishna transferred to the heart of Devaki. Por la meditación de traer al Señor Supremo en su corazón, lo transmite desde su corazón a Devaki. And from that time, for 9 months, she manifests the symptoms of pregnancy. Y por 9 meses manifiesta los síntomas de estar embarazada. But when Krishna appeared, he didn't come from the womb. He simply appeared, there he was, and she wasn't pregnant anymore. Just like that. Pero cuando ya pasan los 9 meses y tiene que salir, simplemente aparece ahí y ella ya no está embarazada. Now, Así es como someone pasa. might say, hey, I don't believe that story. Alguien podríamos decir, yo no creo esa You're getting a little historia. bit out there. Okay. Está medio But viajado. that story is the oldest story of immaculate birth. Pero esa historia es The Jesus story and the Virgin Mary, that comes 3,000 years later. And in between, there are many Egyptian and Greek stories of a birth, but it's not human. There's a pregnancy, but it's not by intercourse. And there's a birth, but it's just kind of amazing. It's called a virgin birth or an immaculate birth. But the story of Krishna is the first time in recorded human history that such a thing ever happened. Entonces esta historia del nacimiento inmaculado, esta historia de Krishna es el primero porque, de hecho, ha habido entre el espacio de los 3,000 años hasta después que pasa lo de Jesús y la Virgen María, hubo otros quienes fueron los griegos y unos otros, pero siempre ha estado como pasando eso, que ha habido como el nacimiento inmaculado en muchas etapas.
But nowadays, men become women, right? Men become women. They get an operation, become women. Women become men. It's a completely crazy world out there. So if the hospital has such a power to make you into a woman or make you into a man, what power does God have? Ujú. He's not limited by what we can't do. He can do anything. But unfortunately, in this age, people have a hard time believing. Especially the more advanced materially the country, the more difficult it is to believe in the supernatural. Yet we try to achieve the supernatural ourselves. Pero ahorita en estos tiempos modernos, ya un hombre se puede convertir en una mujer se puede convertir en un hombre, solo por acudir a hacer unas cirugías, ¿no? Y entonces, ¿qué tan grandioso es que pueden hacer en los hospitales esos cambios? Que entonces, imaginemos qué es lo que puede hacer Dios, ¿no? Dios que no está confinado en nuestro límite, en nuestra capacidad, pero lamentablemente en estas eras y en esta era y entre más estemos en un país como muy desarrollado, tenemos como sociedad o como personas un problema de credibilidad. So what would you do, whatever your idea is of God, maybe is the old Christian God with the big white beard, and, kind of old guy, But if God appeared, what would you do? You'd get your camera, quick, somebody take a picture. And when you developed it, there'd probably be nothing there. Because your camera is only going to record material objects. And our eyes only see material objects, just like the camera. We cannot see that which is not material. The eye is made of material elements, and we can only see material elements. And the camera could not take a picture of Krishna or God, whatever you thought, because Krishna is a completely spiritual being. But you can be given the eyes to see. The Bible says no man has seen God. That means you cannot see God with these eyes. But if he wants to reveal himself, you can see him clear and simple. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si depende como entendamos que es Dios, si es como en el cristianismo, ¿no? Que lo conciben como viejito, con barba blanca, y de repente aparece ante nosotros, y quieres, ya rápido, hay que tomarle una foto, y pum, y ves y en la foto, y no está nada en la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ojos que tenemos están hechos de elementos materiales, y las cosas que ven, estas cosas que están hechas con elementos materiales también son cosas materiales. Entonces lo que quiere decir aquí es de que hasta incluso en la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios. A eso se refiere, que nadie ha podido ver a Dios con estos ojos. Pero si Él quiere revelar, si tú quieres que lo veas, lo ves. All right, so I'm going to shorten much of this story because the story goes on and on. All right, so Krishna appeared, and he appeared as what we would consider a fully matured person, not as a baby. Entonces, antes se me olvidó mencionar que decía que Krishna es un ser espiritual, hecho ser espiritual que no tiene que ver con lo material. Entonces Krishna aparece como una forma y después como un bebé. So, what did Vasudeva and Devaki do when Krishna appeared? They didn't grab their camera, they didn't have cameras, they offered their prayers. Entonces, cuando apareció Krishna, Vasudeva y Devaki no agarraron y fueron por la cámara para tomarle la foto, ¿no? Sino nada más le ofrecieron oraciones. Now, an interesting thing, what kind of prayers did they offer? Oh, could you get us out of this prison? We'd like to get out of here real quick. Maybe you could give us a chariot, maybe some gold. Hey, I'd like, wealth and fame. What do people ask for from God? Pero entonces, ¿qué tipo de oraciones le hicieron? Así de que, hey, estoy aquí en prisión, ya sácame, o me gustaría tantito oro. ¿Qué tipo de oraciones le hacemos a Dios? In the ashram, we don't ask God for anything. En el ashram no le pedimos a Dios por nada. He even gives things to the atheists. So why should his devotees, or those who believe in God, why should they ask him for anything? Si ya le está dando cosas a los ateos, entonces ¿por qué les vamos a estar pidiendo a nosotros cosas? And you know when most of the prayers are offered to God? When? On Sunday. That's his day off. That's the day he took rest. Give him a break. That's when everybody's praying. Give me health, give me wealth. I need a scholarship. This guy stole my girlfriend. I need another one of this, that. Everybody's praying to God on his day off.
isn't it? Y en el día de la semana, el día que más se le hacen oraciones o se le pide a Dios es en domingo. Pero domingo, ¿qué creen? Que domingo es el día que lo tomó como descanso Dios. Y entonces le estamos pidiendo riqueza, le estamos pidiendo que esto y que aquello, y que ayúdame en esto. Now, once Carlos, he asked me what I thought about sort of the ancient traditional religions in ancient Mexico as opposed to Christianity. And let me explain that ancient religions didn't ask God for anything. They had a duty to perform, to sacrifice, to offer, to worship. They didn't ask Him for anything. Que una vez a Carlos le preguntaba a mujeres de que ¿qué es lo que pedían en tiempos antiguos a la divinidad? Dice, no, pues es que no pedían nada. De hecho, ellos siempre ofrecían algo, servían. So this idea of praying and asking something from God, this is very, very new in human history. En la historia humana, de hecho, es muy nuevo esto de orar y pedir por algo a Dios. Ese es muy moderno, muy nuevo. All right, so Vasudeva and Devaki, they offered prayers, glorification of the Supreme Lord. But at that time, everybody in the palace, it was already night, but everybody slept even more deeply, like totally unconscious, everyone. Entonces Devaki y Vasudeva no pidieron nada, pero en ese momento cuando apareció Krishna, todos cayeron como en un sueño todavía más profundo de lo normal, más profundo. Krishna then reduced himself to an infant. Entonces Krishna se redujo a un infante, a un And bebé. Vasudeva picked him up, wrapped him in a cloth, the chains all fell off his legs and arms, the locks on the door opened, everything in the palace was dead asleep. And the doors and everything to the dungeon and the palace, and everything opened, and he left with the child. Entonces Vasudeva toma al bebé y a Krishna y lo envuelve, y entonces cuando lo envuelve se empiezan a quitar las esposotas que tenían las cadenas atados a él, los candados, todo hasta la puerta de salida de esa prisión. He crossed the Jamuna River. Cruzó el río Yamuna. At this time in India, that river is in huge flood. This is the rainy monsoon season. It's been that way for thousands of years, and the river was flooded. Estaba sobrecargado de agua el río, porque hasta estos tiempos, por miles de años, está el monzón que se le llama, que es mucha lluvia. And here we get the first ever story in human history of a river or an ocean making a way and somebody going across. Y aquí es donde se escucha la primera historia donde el río se abre y puede pasar una persona ahí sin ser tocado por el agua. Then Vasudeva went to the village known as Gokul. It's called Gokul. Entonces Vasudeva va a la aldea ahí que se llama Gokul. And there he entered the home of a cow, a farmer basically, a cow herder, a farmer, one who keeps many cows and things like that. Y fue ahí un lugar, a un establo de un vaquero. And in that house was Nanda and Yasoda, and everybody slept in that house. Y ahí en esa casa estaban Nanda y Yashoda, y todos estaban durmiendo en ese momento. Under the same spell, that's called Yogamaya. Bajo la misma influencia que se le llama Yogamaya. An hour or two before, that woman gave birth to twins. 2 horas antes, había esa mujer dado a luz a 2 gemelos, One boy and one girl. un hombre y una mujer. Now, back in the dungeon, Krishna told Vasudeva where to go and what to do. Pero And what he would find when he got there. entonces, regresando a la prisión, Krishna ya le había dicho a Vasudeva qué hacer y qué tenía que hacer cuando llegara ahí. He said, you will see a child Vas a ver un with niño Mother Yasoda. con la madre You Yasoda. put me there with Mother Yasoda. You take this child and come back to the dungeon. Ponme a mí en lugar de ese niño y toma ese niño y regresa a la prisión. So Vasudeva saw this child. He picked up this child. He put Krishna there in the bed with Mother Yasoda. But she had twins, one boy, one girl. Then he picked up this infant child and he rushed back to the dungeon. He got inside the dungeon, everything. And the child started crying, and the guards woke up. Immediately, they ran to tell Kamsa, the 8th son is born.
Entonces ya dejó ahí a Krishna y agarró al otro niño, pero recuerden, había gemelos, entonces, bueno, tomó al niño y se quedó la niña y Krishna se quedó ahí con Madre Yashoda, entonces toma al otro niño y lo llega y cuando regresan a la prisión y ya lo pone ahí en su lugar, otra vez regresan todas estas cadenas y los candados se cierran y las puertas y se escucha el chillido del niño y entonces los guardias van directamente a decirle a Kamsa de que ha nacido el 8º niño. Now, back on the other side of the river in the village, now there are 2 boys in the bed. The newborn children are in the bed. And they both happen to be Krishna. Krishna is born in 2 places simultaneously. One in Gokul, in Vrindavan, and the other in Mathura. But there's a slight difference in these 2 Krishnas. Entonces, al mismo tiempo, se podría decir que Krishna nace simultáneamente en 2 lugares, en Gokula, ¿y dónde? En Mathura. ¿Eh? Y en Mathura. Y en Mathura. Pero hay una, ¿cómo dijo? Una diferencia pequeña. Muy sutil. Muy sutil. How many people in India know this story? ¿Cuánta gente en India sabe de esta historia? 300 million? 300 millones. 3 times the population of Mexico? Everybody 3 knows this veces story. más la población de México. This is the most amazing story that's ever been told. And it's the one that gave birth to all the other stories. The one fact, the one real incident gave birth to legends all over the world of similar types. Es una historia asombrosa porque es lo que le dio inicio a las demás historias que vienen después a continuación. Now there's 2 Krishnas. Entonces hay 2 Krishnas ahora, One of them is an avatar. pero uno de ellos es un avatar. That's the one that was in Mathura. Este es el que estaba en Mathura. The one in Goloka, that's the avatari, the source of all avatars. Y el que estaba en Gokula es Avatari, que es el origen de todos los avatars. So as soon as Vasudev left the village, the avatar just went back to where he came from. Krishna. Krishna is the source of all incarnations. Entonces, así tan pronto como Vasudev lo deja en Mathura, Krishna regresa, el avatar regresa al origen de todos los avatars, que es There are Krishna. many classic paintings in the museums in India and in the collections of great kings who collected art and such things. And there are paintings of every part of what I've described to you, Hay muchas, including the 2 children, the 2 Krishnas, and everything. hay muchas pinturas clásicas en India describiendo esto de los 2 Krishnas y así. All right, so back in the dungeon, then Kamsa was woken by his guards. He comes in a rage, down, opens the thing, comes in, and there's the newborn baby. He throws back the blankets and he goes, it's a girl. The omen said it would be a boy. What's going on? He became suspicious that something. Entonces cuando llega Kamsa y ya va a matar y quita de las sábanas y se da cuenta que era una niña, que no era un niño como se había predicho, ¿no? Well, then, in the heat of the moment, he decided, well, whatever, it's the 8th child. So he grabbed the child by the feet and ready to smash the child to death. And the child burst from his hands, rose up into the air there, and manifested the form of Kali. 16 arms, each one equipped with a vicious weapon, breathing fire, and read Kamsa the Riot Act. Entonces cuando agarra a esta niñita, aún no le importó a Kamsa de lo que fuera, pero era la niñita y la agarra del pie, le empieza a girar y la va a azotar. Y cuando la va a azotar se le escapa de las manos y queda flotando en el aire la niñita y manifiesta su forma como Kali, que tiene 16 brazos, está respirando fuego y tiene diferentes armas. She was a goddess, Era una diosa and she chastised Kamsa. y lo regaña. There is nothing you can do. Krishna is there in the village. And when he grows up, when he's 16, he's coming to get you. No hay nada que puedas hacer. Krishna está allá en la siguiente aldea y cuando estés suficientemente crecido, te van a matar.
Then she commanded him, Vasudeva and Devaki, you don't bother them anymore. But I believe he kept them locked up for a long, long time, fearful that maybe another child. Entonces los mantuvo a Vasudeva y a Devaki todavía encerrados temiendo de que viniera otro niño. And she, gone. There's actually a story where she went. Remember, nothing just ends like, boop, gone. Where'd she go? Where she went, where she lived, this, that, and you go there, there's all these temples to this goddess even to this day in India. The stories just don't end. They keep going. Y esta manifestación de Kali desapareció. ¿Y a dónde fue? Otra vez. Hay historias y en los templos están narradas estas historias y escritas. After some days, Kamsa then issued the order that all newborn children within 6 months of age should be killed. Entonces Kamsa da la orden de que cualquier niño que esté en el rango de 6 meses de nacido debe de ser matado. This story you also find in the Bible. King Herod tells his soldiers to go around Israel, and any child within, I think, 1 year old should be killed. Because the prediction was that the King of Kings is being born and something like that. And he feared for his life, so he wanted to kill all the children. Entonces la predicción también está de que el rey de reyes iba a nacer en la Biblia, ¿no? Después de unos 3000 años después encontramos historia donde el rey Herodes pide que todos los niñitos recién nacidos sean matados. But this never happened. Pero nunca pasó. That's just a story. Es una historia solamente. In fact, all the stories in the Bible are borrowed from some other ancient, more ancient, not just from India, but from India, from Buddhism, from Egyptian, from Greek. There's not one single story in the Bible that is original. It's all borrowed from more ancient legends, stories, and religions. Leyendas, historias y de religiones han estado en otros lugares. De hecho, lo que es en la Biblia es todo como tomado de otros lugares que ya ha pasado en otras culturas. So, for 16 years, Kamsa tried to kill Krishna. He sent what they call dakinis, powerful witches with poison. He sent like monster animals, big snakes. He sent every imaginable creature he could think of to kill Krishna. Por 16 años Kamsa estuvo mandando dakinis que son como brujas, serpientes bien grandes o criaturas así inimaginables para matarlo. And even as a child, when he's just a baby, someone come to kill Krishna and he just like, children, kick him in the head and their head would go flying off. Incluso cuando era un bebecito, estaba chiquito, quería alguien matarlo y quien lo agarraba, nada más así como con movimientos de bebé, podía patear su cabeza y desprender su cabeza y que saliera volando de ahí. So, think now. Entonces pensemos ahora. Here's a child who kicks somebody in the head and their head goes flying off, right? What must their parents have thought? What kind of a son do we have here? Entonces pensemos un momento de que si puede hacer eso Krishna, entonces los padres, ¿qué pensarán? ¿De qué tipo de hijo tenemos? And in every case they thought, oh, he didn't do that. The gods are protecting him. Y cada que pasaba eso decían los padres, no, él no lo hizo, los dioses lo protegen. Krishna is just our adorable son. Krishna es solo nuestro hijo adorable. That's called Vatsalya Ras. Eso se le conoce como Vatsalya Ras. Love of God as your son. Amor Not like our Father who art in heaven. How about my son who art in heaven? And you're the father, you're the mother. That type of affection is called Vatsalya. Ese tipo de afecto de amor a Dios como tu hijo se le llama Vatsalya. And as Krishna grew, he had his friends and the demons kept coming and coming until he was 16 years old. Entonces conforme iba creciendo tenía amigos y todo hasta que llegó a los 16 años. Then he said, I'm returning to Mathura to kill Kamsa and free my parents, Vasudeva and Devaki. Entonces dijo, tengo que regresar a Mathura a liberar a mis padres y matar a Kamsa. And he does. Y lo hizo. And he is attacked when he enters the city by 2 huge wrestlers. I mean, like big, like huge wrestlers. And Krishna and his older brother, Balaram, he has a brother also. Mm-hmm. I'm not telling you the whole story, we'll be here till next year. It's a big story. Entonces, incluso cuando va entrando la historia ya a la ciudad de Krishna,
se enfrenta con dos grandes gladiadores, pero lo acompañaba, su hermano. Pero no va a estar diciendo toda la historia, sino nos va a llevar toda la noche. Todo el año. And 125 years later, there are many things. There's a huge book. There's several huge books. One's called Harivamsa. It's a huge, big, thick book of several thousand pages. It's about everywhere Krishna went, everything that he did, the damsels that he saved. It's called Leela. When God comes to earth, he just doesn't condemn people to hell and hang out on a cross. What would you do if you were God? Wow. Really? You could do anything. What would you do? Well, you might get rid of some of the evil, right? Entonces, después de 125 años, se escribe lo que es el Harivamsa, que es donde se condensa toda la historia de lo que hacía Krishna. Porque pues, cuando viene Dios, no nada más viene a condenar gente y a mandarlo al infierno y estar enojado. Si fuéramos Dios, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos con ese tiempo? But after 125 years, Krishna spoke Bhagavad Gita. Pero después de 125 años, Krishna habló el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the single most important book amongst all the Vedic literature. El Bhagavad Gita es de los libros más importantes, solo es el Bhagavad Gita de entre toda la literatura védica. It's called Gita Upanishad. Se le llama Gita It's the Upanishad. most important of all the Upanishads. It's the most important of all the Yoga Sutras. It's the most singular, important book, and an average one is about, 600 or 700 pages. 700 verses are there. 700 verses are there. Entonces el Bhagavad Gita es de los más importantes, incluso entre los Yoga Sutras, entre los Upanishads, y tiene 700 versos. It is the absolute truth condensed. Es la verdad absoluta condensada. And understanding this book as it is Entenderlo tal como es, guarantees that when this life is over, garantiza que cuando esta vida se acabe, unavoidable death comes to cuando la each and inevitable every one of muerte us, viene hacia nosotros, we will leave this world never to be born again. No more samsara, no more karma, no more birth and death, and we live eternally in the spiritual world. vamos a dejar este mundo donde no hay muerte, no hay nacimiento fuera de este samsara e integrarnos a al mundo espiritual. What waits for you there? ¿Qué espera para ti ahí? Come here some afternoon and spend an hour or two and read. You won't believe Vengan your un día en la ears. tarde y vamos a encontrar cosas increíbles de lo que hay ahí, en esas escrituras que están aquí en los libros. There's not an old man up there, No es de un hombre viejo que está very ahí, pissed off at everybody, todo enojado con todos, burning some people in hell and let other people fly around like birds. quemando a unos en el infierno y a otros dejándolos volar nada más. Did you ever notice all the angels are white? ¿Se han dado cuenta que todos los ángeles son blancos? There are no black angels up there. No hay ángeles negros. Anyway, that's another story. Esa es otra historia. Why no black angels? ¿Por qué They're no? black good Christians. They go to heaven, they become an angel. They got to be white. ¿Por qué los ángeles blancos? ¿Por qué no ángeles negros? Hay gente negra cristiana buena. Their God is just there, you know. He's just there. He's an old guy. Got no friends. Got nothing to do but punish people. Let other people fly around like birds. Really? That's it? Nothing else? Pues nada más, solo ahí. And by the way, when after 125 years, Krishna looked the same as when he was 16. He's called Navayovana. God doesn't grow old, and neither does anybody in the spiritual world. Y después de 125 años, Krishna no es de que crees que se haga viejo, no, nunca es viejo, siempre se mantiene como un hombre de 16 años. Now, a lot of what I've said might just sound like a complete myth. Todo lo que he dicho podría sonar solamente como un mito. Well, I'll tell you what Hecho y sounds derecho. like a myth to me. Voy a decir qué es lo que suena como un mito para mí. Our great-great-great-great-grandfather was a gorilla in Africa. Para nuestro tatarabuelo era un gran gorila en África, ¿no? Right? And then he was president a couple years ago, Obama. Now, I think that's a myth. If you can believe that
we came out of some slimy thing out of the ocean. And how did even the slimy thing come into being? But then we became frogs, and then we got arms and legs, and then we became monkeys, then we became gorillas, then we became humans. If you can believe that, and there's no good ending in the story. But people believe that. But there's no good ending. The ending is when you're dead, that's it. You're gone. You're out of here. No, you're not out of here. No, you're not gone. Bhagavad Gita begins by saying the first thing is understand you are eternal. Not in this body. We change from children to adults and we grow old and we die. But consciousness does not die. It goes to the next life. And the next life, and the next life, and the next life, and the next, and it never ends. But there's eternal life where you don't have to keep dying and keep suffering and back again with karma and have somebody beating on you and all these things. What is more difficult? Why is that any more different than believing your ancestors were monkeys and monkeys became humans? Isn't that a myth? There's no proof of that. Not any proof at all. There's only a theory. Darwin, theory of evolution. There's no proof. There's something that there's no proof. And he does not say where life comes from to begin with. He just starts over here and says, well, this, that, kind of, yeah. It's like, yeah, give me a break. Why is that any more believable than the kind of stories I just told you? Que entonces, ¿cómo existe la teoría de la evolución, ¿no? De esa que creó Darwin, pero si creó esta teoría, de hecho es solo una teoría, no está todavía como probado. De hecho, si creemos todavía, para mí, dice, suena como un mito de que venimos como de una sustancia como esponjosa, babosa, y después tenemos patitas, salimos del mar, y después nos volvemos como mamíferos, luego changos, y de changos ya después, pum, nos volvemos humanos, y ya disfrutamos la vida, y pum, se acaba ya, y es lo que nos dicen ahorita, ¿no? Se acaba todo, ya te fuiste con los, te mueres, y ya no existe nada más. Pero, por otro lado, lo que dice el Bhagavad Gita es que la conciencia nunca muere, y entonces no es de que nos vamos y ya, sino que la conciencia toma tu cuerpo y volvemos a nacer y volvemos a morir. Pero el otro aspecto es de que de estar en ese ciclo existe también que la conciencia puede estar en un mundo espiritual, liberado de este ciclo. These things are believable, the scientific explanation of life, because for the last 300 years, or maybe no, it's more like the last 500 years, people have have increasingly become more disappointed with the religions of their countries, particularly Christianity and Islam and Judaism. These three have a hell of a history of killing people, burning witches, all kinds of things, killing each other, and not providing any knowledge that matched up with the scientific knowledge. When science developed, they discovered things and it completely made fool of the Bible. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creerlo? Principalmente, creer esto es lo que le podemos llamar como historias mitológicas, es porque en el país que nacimos está siempre regido por unas tres religiones principalmente, que es el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Y eso no da una completa, ¿cómo dijo? Ya se me olvidó la última parte que me ayudó. Sí, como una completa película, ¿no? De todo lo que pasó. By disappointment. In other words, sometimes I say Christianity, Judaism, and Islam are the single three main causes of atheism in the modern world. Entonces, como se ha dicho, judaísmo, cristianismo y islamismo son las principales causas del ateísmo en este mundo. Because people see the God they speak of, you make the mistake in this life of not believing, and you burn forever in hell. Sí, porque ellos te la cuentan así, de que si cometes este error y no lo sigues así, te vas a quemar en el infierno por la eternidad. No problem. At the same time, he loves you.
No te preocupes, de todas maneras al mismo tiempo te ama. Well, if he loves me, then give me another chance. Pero si me amas, entonces dame otro chance. I mean, I'm a screw up. You know? Give me at least one more chance. Dame un chance más, ¿no? Y es lo que decía de que la gente después de estar viendo y cómo son las acciones y cómo lleva todo esto, entonces la gente como que se decepciona. You know why? You know, you see in some of these movies and everything, and it's true, you see in the village, you see, especially the women, in a lot of these old movies, you know, the knights and everything, and you'll see the village women wearing big wooden crosses, big ones. Not some little cross on the neck, big ones. You know why they wore those crosses? Entonces sí hemos visto en las películas que en las aldeas las mujeres portaban unas crucesísimas, no crucecitas hacia adentro de la ropa, sino afuera unas crucesotas. ¿Por qué las portaban? So that the church couldn't say they were a witch. Para que la iglesia no dijera que eran unas brujas. Because witches can't wear crosses. Porque las brujas no pueden usar cruces. That's how crazy it was. Es- So many es que tan people cro- burned to death ¿Qué tan loco estaba? being declared a witch. Mucha gente fue quemada viva, The people declarada started como wearing una crosses. bruja. I'm not a witch, I'm wearing a cross. Yo no soy una bruja, entonces mejor me pongo una cruz. Not like the little ones today. No como las In history, chiquitas. they wore big ones En la historia to save their antes, life. eran grandotas para salvar sus vidas. And if you question, well, wait a minute, Adam and Eve, Cain and Abel, burn them. Do you know that before Martin Luther King, to read the Bible was punishable by death? That's like, what? ¿Sabían que antes de Martin Luther King leer la Biblia era castigado con la muerte? Only priests could read the Bible, not people. Solo los sacerdotes podían leer la Biblia, no la gente. And only 1 in 100 priests knew how to read. Y de 1 entre 100 sacerdotes sabían cómo leerla. If you were caught and you knew enough Greek, the Bible was written in what language? Does anybody even know? La- Hebrew and Greek. How is the Bible written in Greek? Greeks are way over here. That's another story. But if you knew enough Greek or Hebrew to read the Bible and you got caught, you got executed. It was the #1 forbidden book, the Bible. En la Biblia era el número 1 prohibido, porque, de hecho, bueno, ¿en qué fue escrito la Biblia? En griego y en hebreo. Pero, pues, ¿qué tiene que ver esa conexión si los griegos están más para allá? So it's things like that. That's just one little thing. The killing of how many? A few dozen? No. Hundreds of thousands of witches, both men witches and women witches, were killed. Actually, more people have been killed under the cross than all the wars of the world combined. Y fueron, Because of that, modern atheism is super popular. y entonces, mucha gente en el nombre de la cruz ha sido matada, y cientos de miles fueron matados también como si fueran brujas, pero también, si ponemos juntos todas las personas que han sido matadas en el nombre de la cruz juntas, incluso con las de las guerras juntas, es más las personas que han muerto en nombre de la cruz. Entonces, a causa de eso, el ateísmo es súper moderno y ahorita muy popular. Now some of them say, well, wait a minute, you just told us this story of Krishna and it's just as unbelievable as anything else. And that's true. Stories are stories, whether they're true or not. We have a philosophy and a knowledge of life. What is life? What is consciousness? We have a superior knowledge. And knowledge is a whole other story. And that's Bhagavad Gita. The knowledge is what separates. Because we have stories. Christians have stories. Jews have stories. Everybody's got stories. Okay, maybe they're true, maybe they're not. We say they are. But you could argue. But the knowledge is unarguable. Podríamos decir, bueno, tú nos contaste ahorita la historia de Krishna, ¿no? ¿Y eso qué? Dice, pero pues los cristianos tienen su historia, los judíos tienen su historia, acá tienen su historia, pero lo que sí es que quedemos en que es solo historia, pero lo que existe es de que hay una ciencia detrás de la vida y qué hay que hacer en esta vida, y hay una filosofía de la vida, y hay el conocimiento, y el conocimiento no es como argumentable, el conocimiento es así. So, these two things are important. The knowledge in Krishna consciousness, which is in Bhagavad Gita, and the proper attitude for chanting the Maha Mantra. These two things combine,
advance you spiritually towards the ultimate goal of life, of perfection, spiritual perfection. Entonces lo que te lleva para adelante en la perfección espiritual de la vida es de que el conocimiento que está en el Bhagavad Gita y la actitud apropiada de cantar el santo nombre te va a llevar a eso. As for the stories, well, that's another thing, but there's a reality there too. And as you make progress in spiritual life, you taste the reality of those stories. Y a lo mejor las historias están ahí, pero eso es otra cosa. Pero conforme se haga progreso en la vida espiritual, uno saborea lo que es la realidad de esas historias. And why? Because those stories about Krishna, they go on forever and forever and forever. As soon as one chapter ends, it repeats again in another universe, in another planet. And those stories, as we talk, the things that I described, all of them were still going on in another time, in another space, and in another place. That is called Lila. Y así como híjole. Así como, Somebody said, wait a minute, we're getting way out here now, you know. y así como el por qué es esto, lo que había dicho antes, es porque estas historias se están repitiendo y repitiendo de capítulo en capítulo. Es como si termina un capítulo y empieza otro. Pero lo que decía ahorita el último es que se repiten en otro tiempo, en otro espacio, y están siendo por siempre y por siempre y por siempre. Oh, wait a minute, that's impossible. Eso es imposible. A ver, espera Are un you minuto. kidding me? Look at the internet. Where is the internet? Have you thought about it? Where in the hell is the internet? Where is it? ¿Qué es el internet? A ver, ¿han visto qué es puesto en pensar qué es el internet? And you put a picture out there on the internet, it's there forever. It's just out there somewhere. Si pones una foto en el internet, está ahí por siempre, está en algún lugar, ahí en todos lados a la vez. It's a fact. Es un hecho. And that's man's creation or woman's Y esta creation. es una creación del hombre o de la mujer. This is a recent state of technology. Look, there are people in India watching us. As I'm talking, people are in India watching this. People are in Czech Republic and Europe watching us through the internet. What is it? Hay gente en India ahorita viéndonos desde India. Entonces, así mientras estoy hablando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que nos pueden ver? Well, we don't even care, but it's really cool. No me importa, pero está chido. Yeah. So these other things, they're not any. It is no more unreasonable to say these things, that there is a plane of life that goes on and never ends. No es irrazonable el saber que hay un plano donde las cosas están yendo y por siempre está pasando. The thing to understand is, it's never in this world. This world always comes to an end. In 2 days or 3 days, we will throw these flowers in the forest, in the jungle. They wither, they die. I wake up now every day going, I'm here. Yep, I'm still here. 30 years ago, I didn't do that. I just woke up. Yeah, of course I'm here. But now I look in the mirror and I go, oh yeah. Oh yeah. And pretty soon you get more wrinkly. I look at my hand, I go, whose hand is that? It's not me. I'm 23 years old, right? I'm playing basketball and then running up and down the mountain. Now I go up the steps and old age comes to us all. When you're young, you never think about it. You don't even think for a minute. Even at your age, you don't even think, oh, a little wrinkle here and there. Don't even bother. When you hit your mother's age, you start thinking, what is life all about? Y en este plano no es de que se tenga esto de donde van las cosas, van yendo y progresan y nunca acaba. En este plano tiene su fin siempre. De hecho, estas plantas, estas florecitas, pues, se van a aventar en 3 días acá al bosquecillo, ¿no? O incluso él dice que despierta y siempre se toca de que, ay, estoy vivo. Pero hace 30 años no lo hacía, me despertaba y hacer cosas, pero ahorita ya me pongo a pensar en eso, ¿no? E incluso veo mi mano y de quién es esta mano. Sí, me siento como de 25, ¿no? Y dice, bueno, pero cuando estás joven, pues ni piensas en eso, no estás pensando en eso, pero cuando ya llegas a la edad de tu mamá, ya empiezas a pensar de qué se trata la vida en verdad. So someone asked me once, so you've been doing this for a while. What do you get out of this chanting? What do you get? What do you get? Entonces alguien me podría preguntar, bueno, tú ya llevas haciendo esto por un buen tiempo y ¿qué es lo que sacas de este cantar? ¿Qué es lo que te lleva?
The first thing is not what you get, it's what you get rid of. You get rid of the basura. La primera cosa no es lo que obtienes, sino que es lo que sacas de esto de aquí, tu basura. Número uno, fear. Número uno, el miedo. People have fear of all types, not just of someone robbing you, just fear, uncertainty, fear, and ultimately the fear of death. But that doesn't come till you're older. Go to the church. There's the proof. The old people are in there, like, I don't know what's going to happen. Dear God, please, I'm not the young kids. Why? Because it's a subtle fear. They might not say, oh, I'm afraid, but it's there. And throughout life, there's so much fear, the uncertainty, the insecurity, you see. Ignorance, the inability to understand, the inability to be able to deal with situations. All these things. What you get first is you get spiritual strength and you get rid of all these other things that cause you to suffer. Lo que se quita es el miedo primero el miedo, porque tenemos miedo no nada más a que nos vayan a robar, sino al miedo a la muerte cuando llega. La prueba está ahí, vamos a las iglesias los domingos, es pura gente viejita que no sabe ni qué va a pasar y está como temerosa, pero esto que estaba hablando es de que te ayuda a que tengas como una fuerza espiritual, que todas esas cosas que te están haciendo sufrir en este momento se vayan. So that's the first thing you get. Es la primera Freedom. cosa. Libertad, Freedom from suffering, freedom from ignorance. liberación del sufrimiento, de la ignorancia. And at the end of it all, you get love for God. Y al final de esto tienes amor por Dios. And when you have love for Krishna, He'll find you Y cuando hay amor por Krishna, Él te va a encontrar face to face. cara a cara. We have those stories also. También tenemos esas historias ahí. So some people say, well, you got to believe in something. This is the most amazing thing to believe in I've ever seen. You can believe in a God who hangs on a cross and his father will burn you forever unless you believe it, or whatever. Or Muhammad flew on a horse and anybody who's not following Muhammad cut their head off and God's happy about it. You know, there are not a lot of good choices out there. Buddhism, nothing exists. Peace, that's cool, but at the end, you don't exist. Ultimate suicide. It's like, yeah, I kind of like existing. It's kind of cool. Relations, people, it's just, where's the perfect people and the perfect relations? That would be existence perfecto. Y entonces muchos dicen de que es que la gente tiene que creer en algo, ¿no? Dice, bueno, pero de lo que se cree es lo más asombroso que he encontrado, ¿no? Porque si vamos al lado de los musulmanes, donde, si no sigues esto, se te corta la cabeza, Mohammed te va a castigar, y Alá, y vas para allá. O si vas en la cuestión con los budistas, es de que no somos nada, entonces, ¿qué se está siguiendo? ¿Qué se está practicando? Es como un suicidio.